आइए मेरे जो हम सब खड़े होंगे खुदा के कलाम की इज्जत के लिए। ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत, साम 13 103 13 वर्स है। 103 ज़बूर 13वीं आयत में लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। As a father shows compassion to his children, so the Lord show compassion to those who fear him. दुआ करेंगे। कुदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तुझे जिंदा बाप है और एक ही क्रिश्चियनिटी एक ऐसी रिलेशनशिप है जो तुझे बाप कहकर बुलाती है। शायद दूसरी कौमों के लिए तू खुदा है, लेकिन खुदावंद तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाकर अपना बाप का दर्जा दिया है। तेरा शुक्र करते हैं। आज जब हम तेरे कलाम में से देखते हैं, तू हमारी मदद फरमाना। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस यीशु नाम से, आमीन आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। जो आज का मजमून है वो है दी फादर्स लव। जैसे था दी मदर्स लव मदर डे पे, आज फादर्स की बात होगी। दी फादर्स लव। जो फादर के हिब्रू वर्ड है अबा, जिसको हम उर्दू में भी अब्बा कहते हैं, उसी से लिखा है, जिसका मतलब है बुनियाद, जरिया, देखभाल और बाप। ट्रुथ अबाउट द फादर्स लव। अब हम चूंकि मां के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, आज हम बाप के बारे भी थोड़ी देर देखेंगे कि जो बाप है उसकी मोहब्बत की सच्चाइयां क्या हैं। नंबर 1, a father love is something that children understand until later in life. बाप की मोहब्बत को बच्चे जब छोटे होते हैं नहीं समझते, ये जब बड़े होते हैं तो फिर इसको जानते हैं कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। A father's love was in his action, not always in the word. बाप बार बार आपको लव यू नहीं कहता, लेकिन वो जो काम करता है घर में बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खानदान के लिए, उसके काम, उसका एक्शन बताता है कि वो किस कदर खानदान से मोहब्बत रखता है। फादर वॉज योर फर्स्ट प्रोटेक्टर। जब बच्चा पैदा होता है तो नेचुरली तौर पर खुदा जो है ये बाप के दिल में डालता है कि उसकी कैसे हिफाजत करनी है। फादर्स टफनेस केम फ्रॉम टेंडरनेस। बाप जब सख्ती दिखाता है असल में दिल से वो नर्म होता है। फादर्स कैरीड वर्ड यू नेवर सा। बाप जो फिक्रें बच्चों के लिए लेकर चलता है, ना बीवी ना बच्चे समटाइम उसको समझ सकते हैं। फादर्स बिलीव्स इन यू बिफोर यू डिड। कोई और शख्स, बहुत से लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, ये बच्चा, ये बेटा, ये बेटी ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बाप पहले दिन से कहता है तू कर सकता है, तू कर सकती है। फादर लव इज स्टडी इवन इन साइलेंस। बाप अगर खामोश भी हो जाए तो फिर भी बच्चों से मोहब्बत रखता है। जो शख्स तुम्हें बिना कुछ मांगे सब कुछ दे वो तुम्हारा बाप होता है और उस जैसा कोई नहीं है। बाप के साए में जीने वाले कभी नहीं जानते कि बेसहारों की रातें कितनी लंबी होती हैं। उनसे पूछें जिनके बाप चले जाते हैं या छोटी उम्र में मर जाते हैं। बाप तुम्हारे आराम के लिए खुद को कांटों पर चलता है, मगर तुम्हें तब एहसास होगा जब तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। जिन घरों में बाप की आवाज गूंजती है वहां गुर्बत भी खुद को इज्जतदार समझती है। अगेन, जिन घरों में बाप की आवाज गूंजती है वहां गुर्बत भी खुद को इज्जतदार समझती है। इजीली बाप को घर से मूव आउट ना कीजिएगा। जिस दिन तुम बाप को खो दोगे तब समझ आएगी कि जिंदगी में असल छत क्या होती है। ये बाप एक छत की तरह बच्चों के ऊपर मंडलाता है। किस बेटी को, किस बेटे को कब क्या चाहिए, सारी ताकत हिम्मत के साथ वो कोशिश करता है पूरी उम्र
کہ ان کو پرووائڈ کیا جائے. پہلا پوائنٹ ہے ہمارا فادرز لو پرووائڈز. جو باپ کی محبت ہے اس کی نیچر میں ہے کہ اس نے مہیا کرنا ہے. چونکہ خدا نے جب آدم کو بنایا تھا اس کا پہلا کام یہی تھا کہ تو باغبانی کرنی ہے, تو پودوں کو, تو پھلدار درختوں کی نگہبانی کرنی ہے, ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. تو یہ نیچرلی جو باپ ہے ان میں پایا جاتا ہے پروویژن, جو جس کی بات کر رہے ہیں. لوکا 11 باب 11ویں 12ویں اور 13ویں میں لکھا ہے, تم میں ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو پتھر دے, جب وہ بریڈ مانگتا ہے تو اس کو سٹون دے, یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے, فش کے بدلے سنیک اس کو دے, یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے, یا ایگ کی بجائے اسکورپین دے اس کو. پس تم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. جب تم برے ہو کر, یو سنفل پیپل, جب آپ گناہگار ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اچھی چیزیں دینے کی خواہش رکھتے ہو, تو آسمانی باپ جو ہے جس کو ہم کرسچینٹی ابا کہتے ہیں وہ ہمیں پاک روح کیوں نہ دے گا, اچھی اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. فلپیوں 4:19 میں لکھا ہے, میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے. My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے. اور متی 14:15 اور 16 میں لکھا ہے, اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے. مین already getting late, جیسے آج تھا, already late ہے سب کچھ. یہاں پر بھی سیم سچویشن ہے. جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے, لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں. یسوع نے ان سے کہا, ان کا جانا ضرور نہیں, تم ہی ان کو کھانے کا دو. Jesus replied, they do not need to go away. You give something to eat. اب باپ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. باپ کے بارے جب ہم نے دیکھا لوکا میں تو کہتا ہے کوئی ایسا باپ, چاہے ہم گناہگار باپ ہیں, سنفل نیچر رکھتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے بچوں کو بیسٹ سے بیسٹ چیز دینا چاہتے ہیں. لیکن وہ خدا جو پروردگار ہے, جس نے آپ کے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی اور پوری دنیا کو بنایا ہے, وہ کیوں نہ دے گا؟ کیونکہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک ضرورت پوری کرے گا. اور ایسے ہی میرے عزیزو, یہ معجزہ جو ہوا ہے, یہ معجزہ جس میں 5000 لوگوں کو رجایا گیا ہے, یہ معجزہ بیت صدا شہر کا نام ہے, وہاں ہوا تھا. بیت صدا کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس آف فش, مچھلی کا گھر. بیت صدا میں یہ معجزہ ہوا جس کا مطلب ہے مچھلی کا گھر. اور مزیدار بات یہ ہے کہ 3 شاگرد پترس, اندریاس اور فلپس, یہ اسی شہر کے رہنے والے تھے. اب یہ کروسیڈ جو ہے یسوع مسیح کا 5000 جس میں لوگوں کو رجایا گیا ہے, یہ بیت صدا کے شہر میں ہوا ہے. یسوع مسیح جب گئے ہیں تو چونکہ شفائیں ہوتی تھیں, بیمار ٹھیک ہوتے تھے, بدروہیں نکلتی تھیں, مردے زندہ ہوتے تھے, تو بہت سے بھیڑ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس آئی ہے, اور وہاں ویران میں یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تینوں لوگ, تینوں جو شاگرد ہیں, یہ وہاں سے یسوع مسیح نے کہا تھا اپنے جالوں کو چھوڑو اور میرے پیچھے چلو, چونکہ بیت صدا کے یہ تینوں شاگرد رہنے والے تھے, جس میں پترس, اندریاس اور فلپس ہے. جب یسوع مسیح ان کو شفائیں دے رہا ہے, عبادت ہوئی ہے, تو لکھا ہے اور شام ہو گئی ہے. شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جگہ ویران ہے
और वक्त गुजर गया है। इट्स ऑलरेडी टू लेट। लोगों को कहा है कि गांव में जाकर अपने लिए कुछ मूल लो, लेकिन बाप ने कहा है इनका जाना जरूर नहीं है, इनको तुम खुद दो। और इन्हीं 3 शागिर्दों में, चूंकि इनके शहर में ये क्रूसड हो रहा था, और ये तीनों शागिर्द अगर घरों में भी जाएं तो इतनी बड़ी पब्लिक के लिए कहां से मुहैया करें? चूंकि यीशु मसीह ऑलरेडी मौजूद है। फिलिप्पस जो है उसने अनाउंसमेंट वहां की है किसी के पास कुछ है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पास लेकर आओ ये बच्चा 5 रोटियां 2 मछलियां, इसके सुबह का ब्रेकफास्ट, इसके दोपहर का लंच, इसके रात का लंच, इसकी मां ने 5 रोटियां और 2 मछलियां इसे दी हैं। लेकिन चूंकि खुदा की कुदरत ने काम करना था, मौजा होना था, ना इसने ब्रेकफास्ट किया है और ना लंच किया। अब रात का वक्त है, क्योंकि 5 रोटियां से 5000 को शेर के दिन बच्चे ਨੂੰ भूख ही नहीं लगी। और क्या हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, ये फिलिप्पस जो है ये मजलिस में जाता है, ये पब्लिक में जाता है, ये क्राउड में जाता है कि किसके पास क्या है, क्योंकि मसीहा ने कहा है वो मेरे हाथ में दो। और लिखा है कि 5 रोटियां और 2 मछलियां, यीशु मसीह ने एक हाथ में रोटियां हैं, एक मछलियां, और क्या लिखा है, आसमान की तरफ देखा है। और मेरे अजीजों, ये रोटियां बनती जा रही हैं, मछलियां क्रिएट होती जा रही हैं। आज भी मैं और आप अगर किसी वजह से हालात टाइट हैं, अगर फाइनेंस क्राइसिस में चल रहे हैं, तो मेरी बहन मेरे भाई, ये रोटी खुदा के हाथ में दीजिएगा, ये मछली यीशु मसीह के हाथ में दिएगा। वो परवरदिगार है, वो बाप है, वो मुहैया करता है। इस बेटे ने जब उसके हाथ में दिया है तो लिखा है 5000 मर्द, उसके अलावा औरतें भी थी, उसके अलावा मर्द भी थे, और उनको कहा इनको लाइनों में बिठा दो, क्योंकि मेरे अजीजों ये 5 रोटियां और 2 मछलियां 5000 लोगों में तकसीम की गई हैं। क्योंकि जब मेरे और आपकी रोटी यीशु मसीह के हाथ में आ जाती है, सो मेनी टाइम जो कुछ हमारा है हम खुद उस पर डिपेंड करना चाहते हैं, जो कुछ हमारा है अपनी मर्जी से उसको यूज करना चाहते हैं। अगर आप अपनी रोटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बरकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो परवरदिगार मौजूद है और उसका नाम है यीशु मसीह। उसके हाथ में दीजिएगा, वो मुहैया करता है और आपके लिए, आपके खानदान के लिए मुहैया करता रहेगा। क्योंकि अगर 5 रोटियों से 5000 शेर हो सकते हैं, तो जो कुछ भी हमारे पास है उसके हाथ में दीजिएगा, वो मुहैया करेगा। हाजरा बियाबान में गई है, एक मश्क पानी है, खुदा ने कुआं मुहैया कर दिया। इब्राहिम पहाड़ पर गया है, बेटा कहता है बर्रा कहां है, खुदा मुहैया करेगा, बर्रा मुहैया किया गया। इसी तरह मूसा जो है, मेरे अजीजों, बियाबान में मन है, बटेर है, पानी है, हर चीज, ऐसी जगह जहां पर वीराना है। यही 5 रोटियां 2 का जो किस्सा बैत सदा में हुआ है, वीरान जगह है, जहां पे इजीली हासिल हो सकता है, वहां सारे ही हासिल कर सकते हैं। बात यह है कि जहां से नहीं हो सकता वहां से मुहैया किया जाए, और मूसा के लिए भी बियाबान में मुहैया किया गया है। सारपत की बेवा है, कॉल है, लेकिन मेरे अजीजों यही रोटी, उसने कहा 1 मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरे बेटे ने खाना है, मर जाना है। लेकिन क्या किया है, खुदा का खादम बाप की सूरत में वहां पे आ मौजूद है, बेवा है। खुदा ने कहा फिक्र न कर, तू बेवा है, मैं इसका बाप इस घर में भेजता हूं। जो खादम था वो उसका नेचुरल बाप तो नहीं था, लेकिन बाप की हैसियत में वो वहां उस घर में बैठकर दुआ करता है। तो मेरे अजीजों, उसके मटके से ना आटा खत्म हुआ है, ना तेल खत्म हुआ है, और लिखा है सारा कुनबा, जितने रिश्तेदार हैं, काल में आते हैं, खाते पीते हैं, महफिलें होती हैं, और वो खत्म नहीं हुआ। क्योंकि लिखा है हवा के परिंदों की तरफ देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको मुहैया करता है। हमारा बाप मुहैया करता है। फेथ की बात है कि हमारा फेथ कितना बड़ा है। अगर वो इन सारी चीजों को बियाबानों में
जहाँ पर उम्मीद नहीं है मुहैया करता है। तो मेरे बहन और मेरे भाई, कई बार हम इस मुल्क में भी आकर स्ट्रगल कर रहे हैं। वाई? क्योंकि शायद हमने वो रोटी जो यीशु मसीह के हाथ में देनी थी आज तक ना दी है और ना दे रहे हैं, क्योंकि हमें खौफ है। बेवा को खौफ नहीं है, उस बच्चे को। मैं पहले सोच रहा था इसकी माँ ने 5 रोटियां दी, ये पढ़ता नहीं, और 5 रोटियां एक टाइम च खांदा सी, असी तो हजे भी 2 खाने हैं। लेकिन जब उसकी मैं थोड़ी रिसर्च की तो इसका ये 3 टाइम का उसकी माँ ने खाना दिया हुआ था। बियाबान में मुहैया करता है क्योंकि वो परवरदिगार है। इसलिए बाप जो है वो चाहे दुनियावी है चाहे आसमानी है, मेरे और आपके लिए मुहैया करता है। दूसरा पॉइंट है, फादर्स लव इज अनकंडीशनल। बाप की मोहब्बत गैर मशरूत होती है। लूका 15:20 में लिखा है, पास उठ कर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। While he was still a long way off, बहुत दूर से बाप ने देखा है कि लगता है ये चाल से मेरा ही बेटा है। The father saw him coming, filled with love and compassion. जब उसने देखा है कि बेटा मेरा आ रहा है, मोहब्बत और तरस के साथ, कंपैशन के साथ भर गया है। और फिर क्या लिखा है? और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। बाप खुद बेटे की तरफ दौड़ा है, दौड़कर he ran to his son, embraced him and kissed him. और रोमियो 5:8, लेकिन खुदा अपनी खूबी, मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। While we were still sinner, Christ died for us. जब हम गुनाहगार ही थे। मोहब्बत क्या है? गैर मशरूत है। बाप की मोहब्बत गैर मशरूत है, वो शर्तें नहीं रखती। और यशाया 54:10 में लिखा है, खुदावन तुझ पर रहम करने वाला यूं फरमाता है कि पहाड़ तो जाते रहें, माउंटेन में मूव, और टीले टल जाएं, जो हिल्स एंड डिसअपीयर्स, लेकिन मेरी शफकत कभी तुझ पर से जाती ना रहेगी। ये बाप के अंदर खुदा ने डाला हुआ है नेचर में कि वो उसकी शफकत जो है, मेहरबानी जो है, रहम जो है बच्चों पर हमेशा रहेगा। और मेरा सुलह का हद ना टलेगा। माई कवनेंट ऑफ पीस विल नेवर बी ब्रोकन। जो उसने पीस का, इत्मीनान का कवनेंट बांधा है बच्चों के साथ, बेटे और बेटियों के साथ, कभी ना टूटेगा। और हिजकियेल 37:26 वर्ष में लिखा है, और मैं उनके साथ सलामती का अहद बांधूंगा। कवनेंट क्या था? कवनेंट ऑफ पीस, जो उनके साथ अब्दी अहद होगा, एवरलास्टिंग कवनेंट। और मैं उनको बसाऊंगा, एस्टैब्लिश देम, और फरमानी बख्शूंगा, इंक्रीज देयर नंबर्स, और उनके दरमियान अपने मकदस को हमेशा के लिए कायम करूंगा। आई विल पुट माई टेम्पल अमंग देम फॉर एवर। बाप अनकंडीशनल मोहब्बत करता है बच्चों से। बाप की इज्जत कीजिएगा। बाप दुनिया में एक ही होता है, और उसके चले जाने के बाद पता चलता है कि बाप क्या है। यहां पर भी हम देखते हैं जो प्रोडिगल सन है, मुसरफ बेटा है, इसने भी अपने बाप से हिसाब किताब किया है। काफी समझदार है कि मैंने अब इस घर में नहीं रहना, जो मेरा हिस्सा बनता है अब बाप मुझे दे। लेकिन क्या बाप ने रोका है? नहीं, बाप ने उसको उसका हिस्सा दिया है, ये लेकर चला गया है और बदचलनियों में सारा कुछ उड़ा दिया है। और एक दिन ये सेंस में आता है,
اس لیے کئی بار ینگ بیٹے اور بیٹیاں یہ باپ کی محبت کو نہیں سمجھ سکتے، باپ کی پروٹیکشن کو نہیں سمجھ سکتے، باپ کی غیر مشروط محبت کو نہیں جان سکتے. لیکن میرے عزیزو، ایک دن یہ سینس اس کا آتا ہے، چونکہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہے، وہی خوراک جو سور کھاتے ہیں یہ بھی کھا رہا ہے. اور لکھا ہے ایک دن اس کو ہوش میں آ کر کہا، میں اپنے باپ کے گھر میں جاؤں گا جہاں نوکروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. لیکن لکھا ہے ایک دن جب وہ چلا ہے، باپ پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا. لگتا ہے باپ ہر روز ان سیڑھیوں پہ بیٹھ کر اس بیٹے کا انتظار کرتا ہوگا. شاید میرا بیٹا آج آ جائے گا، شاید میری بیٹی آج واپس آ جائے گی. انتظار کرتا ہوگا. جب اس نے دور سے دیکھا کہ یہ وہی لگتا ہے تو لکھا ہے باپ اٹھ کر اس کی طرف دوڑا ہے اور اس کو گلے لگایا ہے اور چوما ہے. اور نہ صرف یہ، گھر میں جب آیا ہے تو کہا ہے پارٹی کا ارینج کیا جائے اور پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کیا ہے. پلا ہوا بچڑا 33 ایئر ایج میرا اور آپ کا کرائسٹ ہے. یہ جو بیٹا چلا گیا ہے یہ جینٹائلز لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے تھے. اپنا حصہ لیا ہے، کام تو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے خرچے بھی چلاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، دوسرا بیٹا جو بڑا بیٹا ہے یہ جوش ہے، جس کے لیے اس نے کوننٹ باندھا ہے، جس کے ساتھ عہد کیا ہے، پیس کا، سکون کا ان کے ساتھ کیا کہ تجھے کبھی کچھ نہیں ہوگا. یہی بیٹا کمپلین کرتا ہے جب جینٹائلز آ گیا ہے تو یہ اس کے لیے کیوں پارٹی کی جا رہی ہے؟ میرے لیے تو نے کبھی بکری کا بچہ نہیں ذبح کیا، اس کے لیے کیوں ہے؟ اور باپ کیا کہتا ہے؟ یہ مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، یہ کھو گیا تھا اب ملا ہے. اس لیے جلد سے جلد اچھے سے اچھا لباس نکال کر اس کو دو، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ اور اس کے پاؤں میں جوتی، اور پلے ہوئے بچڑے کرائسٹ کو ذبح کرو. کرائسٹ ذبح ہوا ہے تو پھر میرے عزیزو کرسچینٹی کا آغاز ہوا ہے. اور یہ وہی برہ ہے جس کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا کہ یہ وہ برہ ہے جو گناہ، جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. باپ کی محبت غیر مشروط ہے، ایوری ڈے انتظار کرتا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے واپس لوٹا. ایک بار ایک کہانی ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو کہا بیٹا بتا کہ دنیا کا طاقتور شخص کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں. باپ حیران ہوا ہے یہ طاقتور ہے. باپ نے ہاتھ اٹھا کر پیچھے کیا اور پھر کہا کہ دنیا میں کمزور انسان کون ہے؟ اس نے کہا وہ بھی میں ہوں. اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، طاقتور بھی تو ہی ہے اور اگر کمزور کی بات کریں وہ بھی تو ہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا باپ جب پہلے تو نے پوچھا تھا کہ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے، اس وقت تیرا ہاتھ میرے کندھے پر تھا. میں دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہوں اگر میرے باپ کا ہاتھ میرے کندھے پر ہے. اور جب تو نے پوچھا کمزور ہے، اس وقت تیرا ہاتھ میرے کندھے پہ نہیں تھا. اس لیے میرے عزیزو، یہ جو باپ ہے اس کی عزت کیجیے گا. باپ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے چلے جانے کے بعد یہ کیا کرتا ہے خاندان کے لیے، بیوی کے لیے کیا کرتا ہے، بچوں کے لیے کیا کرتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کی اصلی سمجھ آتی ہے. چونکہ یہ منہ سے لو یو نہیں کہتا، لیکن یہ اپنے کاموں سے اپنی شفقت کو اپنے خاندان کے لیے نچھاور کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے فادرز لو از سیکریفیشل. جو باپ کی محبت ہے یہ قربانی پر مبنی ہے. باپ کی محبت قربانی پر مبنی ہے. جو یہ کہہ لے کہ مین 12 سیکریفائسز ہیں جو ایک باپ ہر روز اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے. سیکریفائسز ہز ٹائم، اپنے ٹائم جو ہے، وقت جو ہے، اس کو اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، بیوی کے لیے ڈیووٹ کرتا ہے. سیکریفائسز ہز کمفرٹ، آرام سے نکل جاتا ہے.
میں 20 سال کا تھا جب آیا پاکستان میں، کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا کسی کام کو. یہاں جب میں نے کارڈن کے بعد ایمبولنس کا کام شروع کیا تو میرے یہ حلقے پڑ گئے تھے چونکہ صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا. تو یہ کیا مصیبت ہے امریکہ میں آگے ہیں. اپنی سیکریفائز کرتا ہے کمفرٹ کو. 4 o'clock مارننگ جب ریلی بندہ سونا چاہتا ہے، یہ جو فیملی ہے، یہ بچے ہیں، آپ کو اس وقت اٹھاتے ہیں. جو باپ ہے he sacrifices his dreams. اپنے خواب جو لے کر آتا ہے ان کو قربان کر دیتا ہے بچوں کی خاطر. he sacrifices his sleep. he sacrifices his money. مائیں دیکھا ہے کہ کئی بار حساب کتاب رکھتی ہیں، باپ دے کر حساب ہی نہیں رکھتا. یہ باپ کی کوالٹی ہے. he sacrifices energy. سپورٹ فیملی، جہاں کہیں فیملی کو سپورٹ چاہیے ان کو سپورٹ کرتا ہے. باپ جو ہے اپنی پرسنل فریڈم کو سیکریفائز کرتا ہے، اپنے ایموشنز کو سیکریفائز کرتا ہے، اپنی سیفٹی کو. سب سے پہلے گھر میں کچھ ہوا ہے، باپ نے سب سے پہلے جا کر رات کو دروازہ کھولنا ہے. میرا خیال 1 مہینے پہلے ایک فیملی آپس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا. تو وہ ارلی مارننگ اندھیرا ہی تھا تو بیل دی. تو میری وائف لیٹ سوتی ہیں، تو میں نے دیکھا یار اس وقت کس نے بیل دی ہے. تو وائف کہتی ہیں یہ ونڈو کو اوپر کر کے دیکھو باہر کون ہے. مجھے ہی کہہ رہی ہیں، جاگ رہی تھی لیکن مجھے کہہ رہی ہیں کہ ونڈو کو کھول کر دیکھو. دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں جو رات کو بیل ہوئی ہے. بائی دا وے میں بھی اور میرے بیٹا بھی ہم اوکے ہیں رات کو اگر کوئی آ جاتا ہے تو، لیکن پھر بھی ونڈو کو کھولو. کیونکہ باپ جو ہے یہ اپنی جو کمفرٹ ہے، سیفٹی ہے، اس کو قربان کرتا ہے. باپ اپنے پرائیڈ کو قربان کر دیتا ہے. باپ جو کچھ بھی خود بننا چاہتا ہے اگر نہیں ہو سکا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی آگے یہ کرے. اپنے سارے پلان جو ہیں وہ قربان کر دیتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں. کوئی باپ بھی جب اس کو پتا ہو میری بیٹی یا میرے بیٹے کو اس بات کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورتوں کو بھول جائے گا. فادرز لو از سیکریفیشل. جو باپ کی محبت ہے وہ قربانی پر مبنی ہے. پہلا یوحنا 4:9 میں لکھا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. اب آسمانی باپ، یہ دنیاوی باپ ہے، اب آسمانی باپ نے بھی کیا کیا؟ اس نے اپنی محبت اس طرح کی ہے میرے عزیزو کہ اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ جب قربانی دے تو اس کے وسیلہ سے ہم زندہ رہ سکے. that we might live through him. اور یوحنا 3:16 کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. اب باپ جو روحانی باپ ہے، خدا باپ ہے، اس نے بھی میرے عزیزو اس کی قربانی جو ہے وہ محبت کے اوپر مبنی ہے. اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پہلا باپ بیٹے کو بھیجا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں. دوسری بات تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں. تیسرا حوالہ ہے کلسیوں پہلا باب 12ویں 13ویں 14. اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا. باپ کا شکریہ ویسے بہت کم ہوتا ہے، بچے بھی گھر والے بھی نہیں کرتے، لیکن اس کی محنت کو نظر نہیں آتی. آپ کے پاس جو کمفرٹ ہے، بچوں کے پاس جو فیسلٹیز ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے. اس کو جاننے کی ضرورت ہے. جب مجھے اور آپ کو اس چیز کی ویلیو ہوگی پھر ہم باپ کی بھی قدر کریں گے. اور یہ باپ خدا نے کیا ہے. خدا نے کیا کیا؟ محبت کو ہم پر اس قدر نچھاور کر دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، ون اینڈ اونلی سن کو. اور یہاں پر بھی لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا. ون اینڈ اونلی سن.
बिगाटन सन जो है, ताकि जो कोई उस पर ईमान ले हमेशा की जिंदगी। पहले नंबर पर खुदा जो है उसने सोचा कि ये इंसान, इसकी सरिश्त में गुनाह है, ये अदन से गुनाहगार हो चुका है, मौत इसका इंतजार करती है। इस मौत से छुड़ाने के लिए खुदा ने एक अरेंज किया है, और वो अरेंजमेंट मेरे और आपके लिए उसने अपने बेटे को भेजा है। और जो बेटा है वो इसलिए भेजा, इकलौता एक ही बेटा है, वो निछावर कर दिया ताकि हम जिंदा रहें। खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। कुलसियों पहले बाब 12वीं 13वीं 14वीं बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमें इस्लाह किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। ना सिर्फ इस दुनिया में मैं और आप इंजॉय करें, लेकिन जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो मुकद्दसीन की रफाकत जो है उसमें हिस्सा मुझे और आपको मिले। उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। पहला, हमें जिंदा किया है। दूसरा, उसने हमेशा की जिंदगी बख्शी है। तीसरा, उसने हमें जो खुदा की उसके बेटे की बादशाही है उसमें दाखिल होने का हक बख्शा है, जिसमें हमको मकलसी गुनाहों की माफी हासिल होती है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर नहीं आता, थीफ कम ओनली, मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, टू स्टील एंड किल एंड डिस्ट्रॉय। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। क्या कि वो जो है रिच एंड सेटिस्फाइड लाइफ, हर बाप अपने बच्चों के लिए, औलाद के लिए, खानदान के लिए मैक्सिमम मेहनत करके उनको सेटिस्फाई करना चाहता है। यही मेरे अजीजों, मेरे और आपके आसमानी बाप ने किया है, क्योंकि बाप की कुर्बानी जो है मोहब्बत के ऊपर मबनी है। और खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। उसने मसीह को भेजा ताकि मेरे अजीजों मैं और आप जिंदा रह सकें, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकें, ताकि मैं और आप उस बादशाही में दाखिल हो सकें। क्योंकि उसके बेटे ने एक बड़ा काम किया है, जो खुद खुदा था और जो खुदा है उसके साथ रहने को की बजाय उसने दुनिया में आया है, उसने अपने आप को छोटा किया है और इंसानी शक्ल को धारा है, इंसान की शक्ल इख्तियार की है। और ना सिर्फ ये, उस जलाल को जो आसमान पर है उसको छोड़कर जमीन पर आया है, इंसान बना है। और मेरे और आपके लिए उसने मुक्के खाए हैं, मेरे और आपके लिए उसकी दाढ़ी नोची की है, मेरे और आपके लिए उसके मुंह पर थूका गया है, मेरे और आपके लिए उसे कोड़े लगे हैं, मेरे और आपके लिए उसे कांटों का ताज पहनना है, मेरे और आपके लिए उसे नेजा लगा है, मेरे और आपके लिए अपने ऊपर मेरे और आपके सारे गुनाह लाद कर मेरे अजीजों आसमानों पर गया है और सलीब पर मरकर मुझे और आपको जिंदगी दी है ताकि मैं और आप कसरत की जिंदगी हासिल कर सके। क्योंकि खुदा ने यह रेंज अपने बेटे के वसीले से किया है ताकि मैं और आप जिंदा रहें, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके, ताकि मैं और आप उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। अगर मैं और आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर सकते हैं तो मेरे और आपके खुदा ने भी मेरे अजीजों अपने बेटे को भेजकर मुझे और आपको कसरत की जिंदगी के लिए बुलाया है। अगर उस इनविटेशन से, उस दावत से आज भी मैं और आप बाहर हैं तो ये फादर डे जो है, बाप जो है, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। अपनी जिंदगी को चेंज करके अपने आप को खुदा के हवाले कीजिएगा। जब मैं और आप खुदा के हवाले करते हैं तो उसका अरेंज, जिसकी वजह से उसने मुझे और आपको जिंदा किया, जिसकी वजह से उसने मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी दी, जिसकी वजह से वो मुकद्दसों के साथ मुझे और आपको बादशाह में लेकर जा सकता है। मेरे अजीजों, सलीब पर मरकर उसने मुझे और आपको जिंदगी दी है। आज इस जिंदगी को कबूल करके अपने घरों में जाइएगा ताकि जब आपकी जिंदगी में से बाप की मोहब्बत, बाप की झलक नजर आएगी और लोग, खानदान, बीवी, बच्चे देखेंगे कि यह शख्स
چینج ہو چکا ہے، اس لیے کیونکہ خدا نے اس کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا جس نے اپنے اوپر گناہوں کو لے کر خدا کے حضور حاضر ہوا اور میرے اور آپ کے لیے ابدی خلاصی کرائی۔ اب میں اور آپ ہمیشہ کے لیے اس کی بادشاہت کا حصہ ہیں۔ باپ جو ہے یہ مہیا کرتا ہے، چاہے دنیاوی ہو آسمانی ہو۔ باپ کی محبت غیر مشروط ہے، چاہے دنیاوی ہو آسمانی ہو۔ باپ قربانی دیتا ہے، چاہے دنیاوی ہو یا آسمانی ہو۔ خدا کرے کہ ہم جو باپ خداوند کی حضوری سے آج تک باہر ہیں، کنفیس کیجئے گا۔ جب کنفیس کر کے 5 روٹیاں 2 اس کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو بھوکا نہیں رہنے دے گا، کیونکہ کثرت کی زندگی کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔